یه درسی یکمی ما درباره بلندر میشه. خب برنامه بلندر رو پیش میکنیم. الان خیلی ما را پیشواز میگیره. این پیشوازگیریش های دوی ما خیلی نشون میده. یعنی اگر یکم درس رو کاملی بسیار با بلندر اجرا نمیکنیم، فقط فهماندهی میگذاریم بسه. خب چیکار میکنیم در یکم درس؟ یکم درس اینجا قطعی شناس میشیم. اینجا خب داناتیس برای دستگیری کردن شرکتی بلندر و دیگر ها اینجا در آخر آورده شده گسته وبسایت چون زبانی پایتون و دیگرش این طرف تا باشه عمل هایی که ما اجرا کردیم نشون میده. مثلا فایل هایی که ما پیشتر سخرانیت کردیم با ترکیم بلندر باز ما یکم فایل ندارم برای که بلندر را مختلف بکردیم کامنتارش کنیم با قلب مستانف که کردیم ولی من یکم کار کردم ده اسپید نکردم این با قطشما یا با دیگه پی کردیم اپل سر میکنیم. یک قسمتش چیه؟ یک قسمتش رو پخش میکنیم بلندر استاندارد خودش 3D Max هسته به غرضی با مایا گفتنی پروگرامی هسته که اینمیو و یعنی تیپ کلامیو میتونه که بلندر کار کنه با سایتی و بوباریچ و دیگر کار را اجرا کنه. یک بگذاریم قسمت بالایی در بالا چی داریم؟ همین توی محکم انا اینجاش بلندر رندر بلندر وقتی که دیل خود رو ما پخش کردیم آینه پیشوازگیری گم میشه. اینجا در لوحه بود همون در نظر دارم. وقتی ما بلندر رندر را پخش میکنیم نگاه کنید سه چیز میکنیم: بلندر رندر، بلندر گیم، کالکولس رندر. خب یا چی هم بعد اینجا دیویژوگ میگیم یعنی موتور هم بگیم میشه همین عمل هایی که یعنی کارهای جو کردن میشه. مثلا ما برای دیزاین تیار کنیم باشه فقط بلندر رندر کات سر کار میگیریم. اگر برای بازی سازی باشه بلندر گیم کات سر کار میگیریم میگم که دیگرش کاتی همین کاش تو زیرش بسه. خب اسکن این صحنه ها هستن. ما میتونیم از یک صحنه استفاده بریم و میتونیم از یک چند صحنه ها استفاده بریم که یعنی یک قسمت پایانی هم با همون نشون دادن میگن مثلا همین خونه چون هر کدامش یک صحنه هسته. باز ما در صحنه یکمیم یا ابیکت انتخاب شدگی داریم در این صحنه یکم با کماندوش خالیه. خب ایشا خواهی گفتیم نه اینجا دفالت اینجا پاومالچن مثال ما چیزی که انتخاب کردنیم این قسم بین یک قسم علاقمندی کلان داره. اگر ما اینجا یکمش را انتخاب کنیم این طرف هم من اینجا هم علیش میشوم و برای حاضرش تا چکه نمیشیم ما بودو چکه من اینجا دفالت بود دفالت دامونم به استفاده پاومالچن گفتن در حالتی بودیم. خب اینجا خواهید لوگیک و چونه ما رندرها هستن اوپن جی ال دیگه که گفته بودیم رندر ایمیج رندر انیمیشن اینجا فقط در حالتی استوراد نشون میده در حالتی 3D ویدیویی بگیم. خب فایل خیلی همون چطور شدن سخنید کردن دیگر سیف چطوری. خب ایمپورت اینجا ایمپورت میتونه که حتی اگزه هم تغییر کنه برای بازی را ورسی اگزه شد تغییر میکنه که در کامپیوتر شما استفاده کنیم بازی کنیم هر کویتی برای برآمدن. اگر یکون کس زبانش علیش کردنی باشه میتونه زبانش هم علیش کنه. ما که انگلیسیده چقدر کامش عادت کردگیم در اول من همین روسیش استفاده می‌کردم اساس انگلیسی را کامش آموختشیم. من اینجا زبانش علیش نمیکنم اگر شخصی که در کار باشه میتونه علیش کنه. ایجاد عمل ها و ماندگی هسته مثل ترانسلیت دیگرش میرو زرکلا و با کماندوش ماندگی هستن که این عمل ها را ما اگر وقتی افتیم که یک قسمت کار می‌کنیم با همون چپخشید استفادهش می‌بریم نباشه نه از ما فقط جایی یک بار گفتم میگذاریم بعد عملی را سر میکنیم. اما امکانیت های دیگر در این پایان جا گرفتگی هستند. اینجا کادر را نشان میده اینجا پایانی ده. خب این طرف خاصیت ها هستند. خاصیت ها چیه؟ اگر بررسی شما سوایست و گفته شنیدگی باشه انا همین قسمت با همون سوایست داخل میشن یعنی جهت دینامیکیش ده جهت رنگ و بارش ده جهت نسترایکه یعنی کوب ده همین داخل میشن. خب این بود یک دیم گفته گذاشتیم دیم انا که میگذاریم میدانی کردن انا اینجا خودش حساب میروم
майдони кӯраи чӣ иборатае? ҳамун ҷое ки таҷҳизотҳое ки мо мисол мемонем, ҳамун таҷҳизотҳо иборатае. خب در میدان کروز ما چی داریم؟ اگر شاه محدود باشه یک کوبیک داریم، الکتریک داریم، آزیرش در نامعلومه چیه؟ و یه دیگه چی داریم؟ انا بالا داریم گفتیم، یعنی انا کم یورا ما شنیس میکنیم. کوبیک ای объекте ки мо метавонем ира дигаргунаш кунем, тағйираш бидем, вообще чизе ки мехоҳем ба ҳамин иҷро кардан метавонем. яъне объекти асосие ки мо кор мекунем ҳамин кубикае. мо ай метавонем одам бисозем, метавонем хона бисозем ва дилхоҳ чизе ки ба мо маъқуле ба ҳамин кубик сохта метавонем. хоб ана иш чия? иш рӯшаноия, яъне бигӯем фонарикае бигӯем мешавад. светае ки вақте ки мо амира диданием бо рӯшаноӣ метавонем бибинем. ана иш чия? И камераҳа. ана ин камера дар куҷое бошад, кубика мода ҳамон хел чӣ кор мекунад? Нишон медиҳад. мисол боз мо кубика як тараф барем, моро нишон намедиҳад. барои ира хушӯ фаҳмидан кадомаш чае биёем як бор амалӣ нишон диҳем. ворид мешавем ба рендер имage да ҳамчун сурат нигоҳ кунед. бози кубик гирифтаестай иҷааш ранги худша нишон додестай. иҷаашам ранги камбуш худша ана иҷа сиёҳ аст. сиёҳ ба ҳисоби чие? сиёҳ ба ҳисобе ки иҷа дар рӯшаноӣ нарасидестай. фонарике ки дари боло мондагие рӯшаниш ба иҷа намерасад. ана барои ҳамин иҷаро сиёҳ нишон медиҳам. барои қафо гаштан тӯймачаи эски клавиатураро пахш мекунем, боло ода якумай. хоб ана ҳозир нигоҳ кунед. ман ҳамин чароға мегирам, и тараф меёрам. анака бояд анам сиёҳӣ гум шуда бошад. нигоҳ кунед. аллакай иҷа ҳастай, ина иҷа бо сиёҳтар шид, рӯшаноӣ камтараш мерасад барои ҳам кар. хоб рӯшаноӣ чӣ буданашро фаҳмида бошем беҳтарин. анака камера, позитсияи камерада мегзарем. мисол ман метавонам камера ист биёрам, иҷада ҳамин камера иҷа биёрам. рендера сардатам нигоҳ кунем, кубика нимша гирифтестай. аллакай ин позитсияе ки камера истодага, ин кубики мо чӣ? хушрӯ нишон дода намешавад. ва ҷои пешинаш миёрем, ҳамон чизе ки ҳаст. ана ҳамин хел бачаҳо, аллакай бовар дорем ки шумо кори ҳар се ҳамин чизе ки ӯз ма шумо гуфта гузаштам хушрӯ фаҳмидем. барое ки ҳамин аниқтар шавад, биёем як кори дига мекунем. мо ҳамин кубик ҳоз мегирам, рангш мекунам. читари рангш мекунем. барои ранг кардани кубик ки якум даста камтар пешравӣ шавад, ин хосиятҳое ки дар ин боло ҳастай, ин хосияти анамишда ворид мешавем. нигоҳ кунед. ламберт гуфта нависандагиай, фернал минертун ва дигар ва наиҷада як чизи дига мондагӣ. бола инро пахш мекунем, ранго биромад. мисол исбарем кубики мо рангдор мешавад, истибиёем хел, истибиёем хел. мисол мо дар ҳамин ранг ҳозирашда каму беш махтултара инро пахш мекунем. баъд чӣ кор мекунем? як бори дигар рендерда ворид мешавем, мебинем. нигоҳ кунем. кубик мо ранги чиро гирифт? сабза барои худаш қабул кард, гирифт. ана мебуд ранги интихоб кардаги мо дар ҳамин барнома. ана ки вақти мо ҳам камтар мондааст, дар боқимонда вақт мо дигар чизеро ҳар кадомша истифода бурдан дар дона мефаҳмонем. ҳозир бошад тарзи сахранӣ кардани файл моно ба шумо як бор гуфта мегзарем ки дар оянда даркор мешавад. ҳозир ҳамин амала иҷро карда бошем, вазифаи хонагитон метавонем дар пеши худ бо як кофт кор кунем, иҷоша бидурем, бикӯем, бинем. агар касе ки мехоҳад забони русӣ кунад, мана муроҷиат кунад ё ки худаш бикова биёвад. агар наёфтем ба шумо мефаҳмонем. хоб ин хел ки бошад тарзи сахранӣ кардан ба файл ворид мешавем. касе ки забони русия иҷа глав менависандагиай ҳамин файл ё ин ки файл худаш нависандагиай як уша русчаам фаромӯш кардам халашид. сейв ҳастай, баъд ҳастай сейв ас, сейв копию ҳастай. се намуд сахранӣ кардан. мо ҳозир сейвам буҷа кунам, чи сейв асам буҷа кунам, ҳардаш якум борда як хеланд. имконият метавонад ки мо дар куҷо сахранӣ кунем. ман сейвам меҷа кунам. наиҷада папкаро бировардаистай, мега дар кадом папка мо инро сахранӣ кунем. ма дар папкаи документ дар кунам.
О, папкаи документа. Они качи бдаюзи. Видео, музыка, мои рисунки. Хулас габарам ҷода як папкаи дигози агар имконият дошта боша барои сохтан гӯш мекунем, месозем. Яке ҳамҷа худаш басандаем. Save Blender file. Document. Ана бедози промой месозем як папкаи дига. Blender. Забона баҳар барои маъбудо англисӣ мекунем ё ки ягон шатагии дига нашнава гуфта. Барои хондан Blender. Номи папкамонам ман мондам Blender. Анаи поёна нигоҳ кунем. Untitled нависондагӣ аст. Untitled ин номи проектмон. Ин проекте ки дорем. Ана нақта Blender чақа намешавем. Тоза карда намешавем. Ана Untitled-ра худша тоза мекунем. Мисол менависонем. Озимо чӣ тағйир карданем. Дар дарси дига ба шумо маълум мекунем. Ҳозирашда биёем омӯзиш менависонем. Омӯзиш. ҳамикаш баҳсаи мафҳум. Save Blender file. Ана файли мо мега ки сахраниш шудаанша ичо медем ина болора нигоҳ кунем. Blender users admin document Blender омӯзиш. Ана ин ном қати дар ин папка сахраничи. Хоб сарбаланду хонобод бошанд то дарсҳои оянда.